এইবাৰ পতঞ্জলিৰ প্ৰসংগ। পতঞ্জলিক লৈ শেহতীয়াভাৱে পতঞ্জলিয়ে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে দাবী কৰিলে তেওঁলোকে কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে। সোমবাৰৰ পৰা এই প্ৰতিষেধক দেশৰ বিভিন্ন দোকানত পোৱা যাব, দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পোৱা যাব। সকলোৰে মুখত হাঁহি আহিছিল যে কৰোনাৰ ভাইৰাছৰ যিহেতু এতিয়া প্ৰতিষেধক ওলাই গ'ল, গতিকে আমি সকলোৱে ক্ৰয় কৰিম আৰু কৰোনাৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ম। কিন্তু পতঞ্জলিৰ সেই দাবী যে কৰোনা প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিছিল বুলি যি দাবী উত্থাপন কৰিছিল, সেই দাবী শুদ্ধ হয় নে নহয় তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে। মঙলবাৰৰ দৃশ্য এয়া। হৰিদ্বাৰত পতঞ্জলিৰ কেন্দ্ৰত বাবা ৰামদেৱৰ উপস্থিতিত পতঞ্জলিয়ে দাবী কৰিছিল তেওঁলোকে কৰোনা কিট প্ৰস্তুত কৰিছিল। মাত্ৰ 545 টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ব এই কিট। এই কিট কৰোনা প্ৰতিষেধক। পতঞ্জলিয়ে দাবী কৰা মতে তেওঁলোকৰ ঔষধ সেৱন কৰিলে কৰোনা আক্ৰান্ত 7 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিব। এই বিষয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছিল বুলিও বাবা ৰামদেৱে দাবী কৰিছিল। আনকি তেওঁলোকে দাবী কৰা মতে কৰোনাৰ এই প্ৰতিষেধক সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকে গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোক কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব। কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ 24 ঘণ্টাৰ পিছতেই নতুন বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে। বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে পতঞ্জলিৰ কৰোনা কিট। পতঞ্জলিৰ ঔষধ সেৱন কৰিলে কৰোনামুক্ত হ'বনে? সঁচাই পতঞ্জলিৰ দাবী শুদ্ধনে? পতঞ্জলিয়ে কৰোনা প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশত এক আনন্দৰ বন্যা বৈছিল। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোক নিশ্চিত হৈছিল পতঞ্জলিৰ এই ঔষধ সেৱন কৰিলে তেওঁলোক কৰোনামুক্ত হ'ব অথবা কৰোনাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নহ'ব। সোমবাৰৰ পৰা পতঞ্জলিৰ এই ঔষধ সমগ্ৰ দেশত বিক্ৰী কৰাৰ কথা আছিল। কিন্তু এতিয়া বিপদত পৰিছে পতঞ্জলি। পতঞ্জলিয়ে কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতৰ বাবে কোনো অনুমতি বিচৰা নাছিল। উত্তৰাখণ্ডৰ আয়ুৰ্বেদ বিভাগক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ঔষধ প্ৰস্তুতিৰ অনুমতিহে বিচাৰিছিল। কিন্তু হঠাৎ পতঞ্জলিয়ে দাবী কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে কৰোনা প্ৰতিষেধক ঔষধ। এইজন হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ আয়ুৰ্বেদ বিভাগৰ মুখপাত্ৰ। বাবা ৰামদেৱৰ সংবাদমেলৰ বিতং তথ্য টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীণত দেখাৰ পিছত উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰ হতবাক। কিয়নো বাবা ৰামদেৱে কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আয়ুৰ্বেদ বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অনুমতি লোৱা নাছিল। ये 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया। পতঞ্জলিৰ প্ৰচাৰত ক্ষুব্ধ উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰ। কেনেকৈ কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে। পতঞ্জলিলৈ নটিছ জাৰি কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ আয়ুৰ্বেদ বিভাগে। का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने, है ना। तो वो इस चीज़ का नोटिस देंगे। दूसरा हम देंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 170 के अंतर्गत, जिसमें यह है कि अगर कोई ऐड का आप करते हैं तो उसकी परमिशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही आप कोई भी ऐड टीवी हो या पेपर या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें दे सकते हैं। और तीसरा है DMR एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसमें कि ये इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है, उसके अंतर्गत भी इनको नोटिस जारी किया जाएगा। এইখিনি সময়তে কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ মন্ত্ৰী শ্ৰীপদ নায়কক এই বিষয়ে সোধা হৈছিল। জানিব বিচৰা হৈছিল প্ৰকৃততে পতঞ্জলিয়ে কেনেকৈ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিলে ইয়াৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ বিভাগক অৱগত কৰিছেনে। नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को। आपको पता है कि जो
आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था। जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं तो जो फॉर्मूला है वो टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसके बाद में पता चला कि वो सब स्लो चल रहा है, तो हमने एक नोटिफिकेशन निकाल के, जो मैंने कहा कि 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी एमडी डॉक्टर होना था, ये वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ वो सब रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। উল্লেখযোগ্য যে পতঞ্জলীয়ে কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি দাবী কৰাৰ লগে লগে মঙলবাৰে সন্ধিয়াই আয়ুৰ্বেদ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে পতঞ্জলীয়ে যাতে ইয়াক লৈ প্ৰচাৰ নচলায়, কিয়নো আয়ুৰ্বেদ বিভাগে জানিব বিচাৰিব পতঞ্জলীয়ে আচলতে এই কৰোনা প্ৰতিষেধকত কি মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছে। এনে অৱস্থাত সমগ্ৰ বিষয়টো বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।